अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल सेंटर का इफ्तिताह किया गया। ये सेंटर पहले भी शहर में मुख्तलिफ़ जगह पर काम कर रहे हैं। कुरंगी में नया सेंटर बनाया गया है जिसमें दुनिया की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम की गई हैं। स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला सिंध ने सेंटर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ का दौरा किया और स्टाफ से मालूमात ली कि ये किस तरह और कैसे काम कर रहा है। एक एक चीज़ के बारे में वज़ीर आला सिंध ने सबसे बात की और गुफ्तगू की। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने भी सिंध हुकूमत की इस काविश की तारीफ़ की। ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन ने कहा कि वो आम तौर पर देख रहे थे कि उनके बच्चे नहीं बोल पा रहे थे, नहीं सुन रहे थे, लेकिन इस सेंटर में आने के बाद न सिर्फ वो एक आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि उनको अपने आम जो घर के काम हैं, उनकी ज़रूरत ही हैं, वो सब वो पूरी कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो बातचीत भी करते हैं और अपनी ज़रूरियात बता भी रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी कोशिश होती है कि जब आप किसी जगह जाएं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन बच्चों की काविश से खुश हों और टीचर जो काम कर रहे हैं उससे वालिदैन खुश हों, तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो भी लोग काम करते हैं उनका मकसद यही होता है कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं उस आम आदमी को उससे फ़ायदा हो। अभी आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की मुकम्मल कार्रवाई। आए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तर्जुमा। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीना की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदल कर पस से पस कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे इनके लिए वे इंतहा अज्र है। तो ए आदमज़ाद, फिर तू जज़ा के दिन को क्यों झुठलाता है? क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। DPT के एम्प्लॉइज़ आज इस सेंटर जिसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं, इसके अंदर सारे पार्टनर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूं शुरू करने से पहले कि आज इस तकरीब का इफ्तिताह, इस सेंटर का, इस तकरीब के चीफ़ गेस्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने आना था, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप ख़ुद इसको इफ्तिताह कर लें। वो फेडरल बजट कल आपको पता है पेश हुआ है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं और पूरी सपोर्ट इस इनिशिएटिव, इस सेंटर
اور جو بھی TPD کر رہا ہے اس کے لیے مجھے کہا ہے کہ کنوے کریں. یہ سفر شروع کیا تھا آپ نے دیکھا 2018 میں 17 میں شروع کیا تھا. ہم نے کہا کہ جی جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے. ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز, نام بڑا مشکل ہے, میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. DPD بنایا, اس کا ایک نیا قانون بنایا گیا, ایک کمپریہنسو قانون بنایا گیا جو میرا خیال ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اس طریقے کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے جو کہ سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی نے کی ہے. اس سلسلے میں قانون اسمبلی نے بنایا, اب ڈپارٹمنٹ کے اوپر تھا کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کریں. اور مجھے خوشی ہوئی ہے صادق میمن صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ کس طریقے سے 66 سینٹرز پورے صوبے میں DPD دیکھ رہا ہے اور ان میں بہتری لا رہا ہے. گنجائش ابھی بہت زیادہ ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو قانون اسمبلی نے بنائے اس کے تحت ہم وہ سارے سہولتیں مہیا کریں ان سینٹرز کو. اس میں خاص طور پہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں بے انتہا مدد ملی ہے جس کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے تھے. صادق نے نام لیے, میں اس لیے کوئی نام نہیں لوں گا کہ مجھ سے کوئی رہ نہ جائے, لیکن جس نے بھی کام کیا ہے میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ یہ نام تو مجھے یاد ہیں جو آج جن کے ساتھ اس کورنگی کے سینٹر کے لیے MOU سائن ہوئے ہیں, پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر دونوں, NED یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ناپا, آپ کی پائے ان دا اسکائی, توفیق پاشا فارمز, IBA کراچی. یہ اتنے بڑے بڑے نام خود کچھ ہیں کہ ان لوگوں کو جب ہم اٹریکٹ کر سکیں اور ادھر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا, صادق نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے اور مجھے مشکل ہی لگتا ہے بیکاز جتنا ہم کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. لیکن مجھے خوشی بڑی ملتی ہے. میں نے پچھلی ایک تقریب میں بتایا تھا کسی تقریب میں, اور مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ میں باہر سے آ رہا تھا, کہ کچھ 6-8 مہینے پرانی بات ہے. کراچی میں لینڈ کیا, میں جہاز میں اپنا سامان اتار رہا تھا تو ایک خاتون تو جہاز میں لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے میرے تک پہنچی اور مجھے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ سی آرٹس میں پڑھ رہا ہے, سی آرٹس میں وہ ہے, اور میں نے پوری دنیا میں گئی ہوں. آبویسلی افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں کسی ڈیولپڈ کنٹری میں جاؤں, لیکن میں نے ہر جگہ دیکھا اور جو سروس یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایٹ پار ہے دنیا کے کسی ملک میں. اور وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے, وہ جو ایک اپریسیشن کسی پیرنٹ کی ملتی ہے نا, وہ کافی ہے. اور اس وجہ سے میں یہی چاہوں گا کہ یہ دعائیں ہمیں ملتی رہیں. مجھے صادق کبھی یاد ہے, ابھی میں بتا رہا تھا کہ 7-8 مہینے پہلے ہم نے کیبنٹ میں ریشفل کیا تھا اور صادق کو یہ ڈپارٹمنٹ دیا. تو صادق جب پہلی بار میرے پاس آئے تو تھوڑا سا منہ ان کا لٹکا ہوا سا تھا اور ناراض سے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کون سا ڈپارٹمنٹ دے دیا, اس میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یار کام شروع کرو, اور میرے خیال 1 مہینہ بھی زیادہ, 1 مہینے کے اندر وہ میرے پاس آئے اور ہز ورڈز ور کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ جو مجھے ثواب ادھر مل رہا ہے جو میں خدمت کر سک رہا ہوں. اور واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خیال کرتے ہیں آگے. سو میں زیادہ بات کیے بغیر آج ہم نے کورنگی کے سینٹر کا افتتاح کیا ہے ADHD اینڈ ایڈلٹ اس کے لیے. اس پلاٹ پہ جہاں ابھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں
इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में यहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। और मैंने सादिक साहब से कहा है कि इस साल मुझे ये कंप्लीट कराना है। वॉट एवर मनी अगेन मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, मुझसे रिपीट कर दे, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स पीपल। आई डोंट फाइंड पीपल विद पैशन। ये आम आदमी का काम नहीं है, इसके लिए आपको एक लगन चाहिए, एक पैशन चाहिए। मैंने कहा इधर हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी बना रहे हैं फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, एडल्ट ऑटिस्टिक, बहुत सख्त ज़रूरत है। ये एक जगह होगी, हमें ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें इस पे काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम करेंगे और भी बनाएं। इसके साथ साथ जैसे बताया इसी साल हमने रखा है, हैदराबाद में हमने फैसिलिटी शुरू की थी। मैंने अभी पता किया, मुझे बताया कि जो हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ ऑटिज़म के हवाले से हैं, जो IPMR में डाव के अंदर हमारी फैसिलिटी है, उसमें तकरीबन 300 बच्चे जो हैं वो तालीम पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो गुलिस्तान जौहर में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें 380 के करीब 310+70 2 शिफ्ट में वो बच्चे पा रहे हैं। इस सेंटर में 150 से 200 बच्चे इंशाल्लाह ताला आएंगे। मैंने इसको भी फर्दर एक्सपेंड करने की बात की है और ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाएंगे। इसके साथ साथ हैदराबाद में 70 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, DC हैदराबाद भी शायद स्पेशली इसीलिए आए बिकॉज आई नो ही इज़ अ पैशन फॉर इट। 70 बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, बट हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम सब डिविजनल हेडकोार्टर्स में सक्खर, लाड़कानो, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास में इस साल ये करेंगे। अगेन हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों की है और इसी वजह से यहाँ ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा जो भी मुझे सुन रहा है, इस सेक्टर के अंदर आपने इंटर्नशिप्स की बात की, आई टेल यू आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, द कैबिनेट विल गो टू एनी एक्सटेंट, वी विल नॉट केयर वेदर द कोर्ट्स टेक नोटिस ऑफ व्हाई वी आर गिविंग जॉब्स, बिकॉज ये बहुत होता है। आई डोंट केयर अबाउट देम, अगर आपने कोर्ट कर दें तो कर दें, इस काम के लिए हम सब कुछ करेंगे, बट लोग ऐसे चाहिए जो कि पैशन के साथ इधर काम कर सकें। एडवाइज़र लोग खड़े हो गए, शायद वो नाराज़ हो गए मेरे से वो तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। एक और मैडम इरम ने बात की है स्पोर्ट्स फैसिलिटी। आई नो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। चीफ सेक्रेटरी सिटिंग हियर, चीफ सेक्रेटरी साहब फाइंड मी अ प्लेस, इफ़ यू नीड एनी प्लेस, जो भी है किसी और के अलॉटेड है, कन्वीनियंट लोकेशन पे हमें 4 एकड़ के करीब चाहिए होगी टू बिल्ड अ प्रॉपर फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स। और हमें करना ऐसा ही पड़ेगा। ऑब्वियसली वी डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू एवरीथिंग एट वंस, बट ये सेंटर्स हम शुरू करके और इनके लिए बच्चों के लिए जैसे म्यूज़िक थेरेपी, मैं कह रहा था नायपा के जो आए थे नुमाइंदे इधर, उनसे कह रहा था बहुत ज़रूरी है वो लोग हम बच्चे इधर भी ट्रेन करें और इधर से नायपा भेजें कि उनकी क्लासेस हों। हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाएं उधर अलग जाएं। हम कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी और IBA में इधर तो आप ट्रेनिंग देंगे, बट वी वांट दिस चिल्ड्रन टू कम टू योर क्लासेस, बी पार्ट ऑफ द स्कूल देयर, और अपने जाएं अपने दिन के अंदर और उधर क्लासेस। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग और ये मिशन, लेकिन हमने ये करना है और इंशाल्लाह ताला हम सब साथ मिलके। भी मौजूद हैं, एजुकेशनलिस्ट मौजूद हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ, मुख्तलिफ NGOs, DPOs, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीडिया आउटलेट्स और हर वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पे जो मौजूद हैं। तो हमारा मकसद ये था कि वी वांटेड समथिंग बिगर। ये अवेयरनेस कैंपेन है जिसको हम वी आर टारगेटिंग इट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हमें हेयरिंग इम्पेयर्ड जो हमारे डेफिशिएंसी वाले होते हैं वो तो हमें नज़र आ जाते हैं, ईज़िली आइडेंटिफाइबल हैं। विजन इम्पेयर्ड हैं वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उनकी नीड्स को भी हम समझ जाते हैं। फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंसीज हैं वो सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं हुई हैं। और एक स्टिग्मा है पूरे हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी के पास कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है कि हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी, तो उसको हम सोशल एक बड़ा एक स्टिग्मा लग जाता है, उसको हम शो नहीं करते, बाहर लेकर जाने में शर्म महसूस करते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस। ये डिपार्टमेंट बेसिकली जो क्रिएट सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था, उसका मकसद ये था
کہ ان چیزوں پہ کام کرنا, کیونکہ UN رپورٹس ہیں total population of the world, almost 15% of it is suffering from any one of these deficiencies. اور خاص کر intellectual deficiencies کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا. We need to define it. بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جس کو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. And I think Sindh government has shown its vision and shown its commitment. ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی یہ پالیسی, انہوں نے یہ خاص انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ہمیں, اور یہ صرف ان کی نہیں تھی. If you look at it, سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی یہ شروع سے ہسٹری رہی ہے کہ we've always worked for the marginalized groups, whether be it students, whether be it peasants, laborers, women, minorities or transgenders ہوئے. تو persons with disabilities are a huge segment which was neglected, and I think it's high time that we need to prioritize this. اور سندھ گورنمنٹ نے اس ویژن پہ کام کرتے ہوئے سائی مراد علی شاہ صاحب نے اسپیشلی بڑا انٹرسٹ سے سی آرٹس کی ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیفیشنسیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈسیبلٹیز کو بھی ساتھ لے کر یہ چلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی کمٹمنٹ شو کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو یہ چیز سٹارٹ ہوئی جس میں سب سے پہلا قدم تھا کہ ان کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں, تو ایک کمپریہنسو لا کی ضرورت تھی. وی نیڈڈ سم تھنگ, سم پروٹیکشن. تو اس حوالے سے 2018 میں آفٹر کنسلٹیشن ود سیورل NGOs اور DPOs اور جو بھی مختلف ہینڈی کیپ سے جو منسلک ادارے ہیں, ان کی ایک مشترکہ کوشش سے ایک 2018 میں CEART ہمیں بھی ٹریننگ دے رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے بچوں کی جو ٹریننگ ہو ہی رہی ہے, ہماری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ورک کرنا ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بچہ, تو ہمیں بھی لرننگ مل رہی ہے. اور CEART نے ہمیں گھر پہ بھی نہیں چھوڑا ہے, آن لائن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. زوم کے اوپر بھی ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ زوم پہ کیسے ہے. آن لائن اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہم بتاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پر ادریس صاحب, میم ایرم رضوان, وہ ہم جہاں ویٹنگ کرتے ہیں وہ وہاں بھی آتی ہیں ہمارے پاس, آن سے پوچھتی ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس کے بعد میں ڈسکشن کرتی ہیں کہ آپ کے بچوں میں اندر کیسے امپرومنٹ آئے گی. میرے بیٹے میں کمیونیکیشن اور اسپیچ کا بہت بڑا ایشو تھا, جو 4 سال کی مستقل ٹیچرز اور تھراپسٹ کی وجہ سے اب کافی حد تک سالو ہو گیا. اب میرا بیٹا بات کرنے لگا ہے, اپنی بات سمجھانے لگا ہے اور بہت بہتر ہے. ریہیب کی بنیاد رکھی اور اپنی خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ہم تمام والدین ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت, استقامت اور اپنی زندگی میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے. آخر میں بھی یہ کہنا چاہوں گی, children with disabilities are stronger than we know. The fight, the battle, the most will never know. شکریہ. CEART کے قیام کے ساتھ ہی ہم یہاں تھراپیز لے رہے ہیں. رافع میں ابتدا میں ہائپر ایکٹیویٹی تھی اور ٹرانزیشنل ایشوز تھے, مگر یہاں ٹریننگ سے ان میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں. رافع کا ویٹنگ ٹینڈرز بہت امپروو ہوا ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. I will say CEART gave us hope. It gave us total hope to those 300 families mentioned. When our daughter was first diagnosed with autism, there were no facilities in Pakistan 10 years ago, and her therapies outside were 1.5 years was proving to be very expensive. The first organized and reasonably priced therapies were in the Dahou University, and then in the last 3 years, CEART has proved to be a godsend for us families, for my child and hundreds of others. They provided therapies for keeping childs occupied, behavior change, learning skill sets. CEART adults should prove to be another dream come true and teach such valuable individuals. Thank you for making all this possible, and I wish and pray for further success. Ameen. Thank you. بہت شکریہ سر. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بولنے لگا, سب سے ملنے پڑھنے لگا, اور آہستہ آہستہ وہ اور زیادہ امپروو ہونے لگا. میرا دوسرا بیٹا جب میں کراچی میں تھا وہ بھی اس طرح نہیں بولتا تھا. یہاں پہ میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ فزیکل میڈیسن ریہیبلیٹیشن کا ایک سینٹر ہے, آپ وہاں پہ جائیں. جب ہم وہاں پہ گئے تو اللہ کی مہربانی سے ان کی بھی اسپیچ تھراپی اور دوسری جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ کی مہربانی سے وہ بالکل صحیح بولتا ہے, اسکول میں صحیح پڑھتا ہے, اور اس کا
अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है थर्ड तीसरी जमात का, उसमें उसके सारे ए ग्रेड आए और उसमें एक भी बी ग्रेड नहीं है, ए स्टार भी है। वहाँ पे हमें पता चला कि ये CRs एक इदारा बना है और उसमें न सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जाती है। तो वो मेरे बड़े बेटे अनीस, उसके लिए मैंने उनको दिखाया और उन्होंने वहाँ पे जॉब जो है उसकी ऑफर की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो CRs में जॉब कर रहा है हेल्पर टीचर के तौर पर। तो सर टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। सिमरन साहब, मैं ये अर्ज करूँगा कि ये जो इदारे हैं, मेरे बेटे दोनों जो हैं जिस हालत में थे मैंने आपको बताया, अल्लाह की मेहरबानी से और ये इन इदारों की मेहनत से आज वो इस जगह पे पहुँचे। तो मैं ये कहूँगा कि ये इदारे बनाना इनको न सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज है बल्कि एक सवाब का काम है। और मैं जब वो देखता हूँ कि अनीस की क्या सूरत हाल थी, एज अ पेरेंट हम कितने परेशान थे, क्या होगा। आज वो नौकरी कर रहा है, आज उसने इंटर का एग्जाम दिया हुआ है, आज वो कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रहा है और उसके आखिरी साल में सेमेस्टर। तो मैं ये कहूँगा कि ये इदारे न सिर्फ सवाब का काम है बल्कि मैं ये कहूँगा ये इबादत है। तो आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के इदारे में जो भी अहल इदारे इसकी ज़रूर मदद करें। मैं अपनी तरफ से कुछ इतना नहीं कर सकता, मैं इस इदारे के लिए 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और सिर्फ इसलिए, मुझे पता है ये 1 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सवाब के काम में मैं शरीक होना चाहता हूँ और आप सबको भी इसके लिए अर्ज करता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। First program for autism adults in project was given to us in March 20. Can I have my presentation, please? Okay, Assalamu alaikum everybody. I'm the Chief Autism. I am the founding member, development consultant, development autism program, and Chief Autism Consultant at CRs. So, Center for Autism Rehabilitation Training Center, that is CRs, was established, is a company of the government of Sindh. It was established in 2018 under Section 42, Companies Act 2017. The center concentrates on giving services to children with autism. These are children who are challenged when it comes to communication, social interaction, and have repetitive behavior. They are a fast-growing population all over the world. In the world, in America, the present statistics is 140 children have autism. If you look at our population, it is reflected by a very long list that how this condition, like an epidemic, is affecting our community also. So, Center for Autism is the biggest in South Asia. It is the only center to provide free services under one roof, from diagnosis to rehabilitation to treatment to employment. We have 300 students enrolled for services. Our services are the consultant clinics. The consultant clinics has the best consultant, that is neurologist, psychologist, psychiatrist, physiatrist, and it has seen 2,000 patients. And these patients have not only come from the province of Sindh, they have come from other provinces of Pakistan. So its outreach has been distinct. When we talk about the rehabilitation program at the Center for Autism, we are providing one-to-one service in behavior therapy, sensory integration, speech therapy, and daily living skills. And these one-to-one sessions are given to 177 students, and these students not only come from Karachi, they come from Hyderabad, and they come from other provinces, and it is free of cost. Then if you look at the school program at CRs, it's the only program that goes from 2 years to 17 years of ages. And what is unique about this program is that we have the academic curriculum. I feel privileged to welcome our honorable chief guest, Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab, respectable ministers and dignitaries, and our partner organizations on this auspicious day of the inauguration of Center of Autism Rehabilitation and Training and Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Kurangi, Karachi.
Department of Persons with Disabilities has evolved out from running some special education centers inherited from special education department to a full-fledged department, now focusing upon empowerment of persons with disabilities through rehabilitation, education, and vocational training to ensure they have fulfilling lives through provision of due rights. According to WHO studies, 15% of population is with disabilities worldwide. तमाम ही चीज़ें रिवायती तकरीबात से मुनफरिद आपको दिखाई देंगी, लेकिन हर चीज़ में आपको एक